Unahon taning third prize winner. Muni atong unahog proclaim ning third prize winner, atong i-congratulate ni si Felix Bukol. O kay mao ni nakadaog sa third prize taga Purok Arbor, Tandubuay, San Pablo, Zamboanga del Sur. Unungan og mahalon hangtod sa lubnganan. Mao ni ang kuan title sa iyang balak, no? Ako ning hatagag kinabuhi ni iyang balak. Sa diha pa ako sa sabakan sa pinangga kong inahan. Ugwa pa ako matao dinhi sa kalibutan. Dako sila pangandoy nga ako ilang makitan. Kay aron ako tudluan sa mga maayong pamatasan. Sa dihang nahimugso na ako sa matahom nga kalibutan. Akong nabati ang huni ug awit sa mga kalanggaman. Ug akong nakita ang kahayag ug bituon sa kalangitan. Mo'y nakahupay ug nakalipay sa akong dalaman. Mga adlaw, simana, bulan, mga katuigan nga nanglabay. Mga pahimanglo sa ginikanan akong gisubay. Kay bisan pa man sa daghang mga pagsulay, ako sa ginikanan dili magmahay. Sanglit kanako ang langit miyubit. Tungod kay miabot kanako ang mga kasakit. Kaya nga akong mahal sa kinabuhi sa lain gisakit. Kining tanan mga kasakit ihangad ko na lang sa Dios sa langit. Pagkaanugon unta ang nahuktan mong kaanya. Daw sama ka sa Diyosa nagsidlak ang kahayag. Labi na sa matahom mong larawan daw silaw sa banagbanag. Kining kabus nga kasing-kasing kanimo na daniong nabihan. Gani gidimdim ko ang mapait nga alak sulod ning akong lunghan. Aron mahanaw ug mapapas ang samad ning akong balatian. Nagpasumbing sa gihapon ang imong kaanyag ug matahom mong larawan. Tungod kay ikaw ang binuhat nga natingba ning nagduhiraw kong kaisipan. Nia ako karon nagbakho nagmasulubon. Hindi ko na ikaw hingpit nga maangkon. Ikaw raman unta ang akong mahalon o higugmaon. Hinoon mibalhin ka sa laing mga pukton, nganong gipakatao pa man ako ning kalibutan. Mga luhag kasakit man ang akong nahiaguman. Hain naman ang atong mga saad nga gipanumpaan. Ikaw raman unta ang akong unungan, ug mahalon hangtod sa lubnganan. Unungan og mahalon hangtod sa lubnganan, Felix R. Bukol, Purok Arbor, Tandubuay, San Pablo, Zamboanga del Sur, third prize winner. Makadawat og 1,000 pesos ihatag ni Atty. Marlo Bangcoro, board member sa 1st District of Zamboanga, Sibugay.